Ha? Gawat kang baso. Okay, sud sa baso. Nag-aagwa. Wala pa suha. Oh. Awa guys, awa ni Kuya Jam TV guys. Okay, kuala. Vlogger rin lo, vlogger eh. Kuya Jam TV, okay. Tawel. Ha? Dan na Jose Rizal. Dito to. Tawel along planita. Tawil alon planita. Ay mo na planita ni. Tawel along. Kami masiko nimo o dili. Ibang sa motor ba para doon na tayo sumba. Ah, doon na. Ari lang ibutang diri. Ha? Dili sa agtang. Amo ba? Mana dia ay? Allah. Ginayawal Kuya Jam TV. Nakabot ka ni? Nakabot ka rin istorya? Ambot na unsa na siya. Ibutang sa agtang. Ano? Masa traffic light. Guwapo. Ah. Ito? Masa traffic light. Guwapo ka. Masa traffic light. Kaya ko na Ah, Kuya Jam TV guys. Ano? Ato. Oh, dala oh. Discuss Get yan out. yung tawanan din eh. Get out eh, Kuya Jam TV. Sa tropiko. Oh. Kapre ni mo dyan. Tanaw ko si Rizal. Lanaw si Rizal.